Hello everyone, welcome back to another video. Aji mihan rukhi dakhan isna amikhan Longlam village Longlam Baptist Church building laga lottery do aji throw hoise to bisi manu bar na jane edu karone etu sob manu jane nimite ami inaka short video ekta banao koina na banai ase to kun manu mora channel de notun ase amni morom korina subscribe kori dibi aro amni sati ni hanke ami laga channel link pathai dibi ki etu video de sabi kun bra first second consolation prize paise etu han amni han saboni mide aro na jani thaga han amni information ajila lottery result do janibo nimide to ami han sabo yete ide ami han dikhe ase Longlam Baptist Pumainok na likhina ase hadome signetam bungao Longlam Puminok Church Building Construction Chingne Lingbu Lottery Result Ngai Tamnang Ngai Bu Lan Nit 7 days Mong Me Yalak Chingne Chai Tamnang ina wena se to kun sports jagade ami halaga posti de ahanai result ladem de alak jagade posti de na bohina somano to ta hanimi de 7 din dia ase ki ta han ahena to lottery de pa khan etu loboni mi de aro Amian sabo yede serial number amian screen di dikhabo sai lobi sob likhina ase lottery number category aro edu amount khan sob likhina ase na ina ase to aying first number 1 de aying ase 13722 the lottery number ase consolation prize ase edu 1000 type ase second de Yangchun Yannu village 13 lottery number 4773 16473 tala lottery number ase consolation prize taibi enanga paise 1000 aro number 3 da ase Chanai Longlam village tala lottery number 36358 consolation prize ase taibi 1000 paise aro number 4 is Kaipa Kunyak Digit Town Tala lottery number ase 32955 consolation prize type ina baise aro number 5 de ase Tangnu Puminok lottery number ase 9756 consolation prize type be 1000 baise Tangnu Puminok khan aro number 6 de ase Ngungam Longlam village Tala lottery number ase 30608 taibi naga 1000 paise aro number 7 de ase P Ingo Kunyak Mohong village lottery number ase 6508 taibi consolation prize to 1000 paise aro number 8 de ase Aphan Nokyan village lottery number ase 23402 taibi 1000 consolation prize paise aro Konglim Laba Lampong naga ase lottery number 26158 consolation prize taibi na paise aro number 10 de LBC lottery number 16468 itu do 1000 paise itu do Longlam Puminok khan aro number 11 de ase third prize Nagani Mora Baptist Church lottery number ase 7778 third prize 20000 Nagani Mora Baptist Church kan paise aro second prize number 12 de ase second prize paise Yannu Mongyaksu village Tailagan nam do Yannu asde Yannu village itu busi khan hoigena manual nam thakse Yannu Mongyaksu village Tailagan lottery number ase 17883 Tailaga lottery number ase tai 50000 second prize paise aro last number 13 de ase Longkai Baptist Puminok lottery number ase 6185
তাই হান ফার্স্ট প্রাইজ পাইছে 70,000 কইনা এটো আমনি হান কে এটো সব জানাই দি আছে তো থ্যাংক ইউ সো মাচ কোন খানব্রা আমি খান লংলম বুস্তি লাগা লংলম চার্চ বিল্ডিং নিমিতে মদত করিনা লটারি লইছে 1 টাকা হলিবি 100 হলিবি 1000 হলিবি কোন ব্রা এটো লটারি লইছে পিসি থিংস জানাই দি আছে আৰু আমনি হান লাগা মৰম আমনি হান লাগা হেল্প প্ৰা আমি খান পুমিনক মেন চার্চ বিল্ডিং একটা নহলে একটা কাম দো পারিব কইনা এটো থ্যাঙ্কস আমনি হানকে এটো কথা জানাই দি আছে তো দু ভিডিও আমি খান এতে খতম করব